360 में। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में साबिक अस्करियत पसंदों की पाकिस्तानी बीवियां अपने प्यारों से मिलने के लिए बेताब। वैक्सीन नेशनलिज्म क्या है और कोरोना वायरस के खिलाफ आलमी जंग को कैसे मुतासिर कर सकता है। और पाकिस्तान में पहली बार जंगली हयात में माइक्रोचिप्स का इस्तेमाल, मंसूबे का आगाज लाहौर जू से। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। आज के शो का आगाज भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से, जहाँ साबिक अस्करियत पसंदों की पाकिस्तानी बीवियाँ साल हर साल से अपने प्यारों को गले लगाने के लिए तरस रही हैं। भारतीय हुकूमत की एक खुसूसी पॉलिसी के तहत तकरीबन 10 साल कबल ऐसे साबिक अस्करियत पसंदों को उनके वतन वापस आने की इजाज़त मिली जो 90 की दिहाई में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार बस चुके थे। ये अफराद अपने ख़ानदानों को तो ले आए, लेकिन फिर इनकी पाकिस्तानी बीवियाँ फंस के ही रह गई हैं। इन्होंने एक मरतबा फिर भारतीय हुकूमत से दरख्वास्त की है कि इन्हें भारत और पाकिस्तान के दरमियान सफ़र करने के लिए दस्तावेज़ इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर जल्द जारी की जाएँ। श्रीनगर से जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील की ये रिपोर्ट देखते हैं। कैसे हो? ठीक है बबल। बच्चे ठीक है? इस्मा कैसी है? सब ठीक है, इस्मा भी ठीक है, सब ठीक है। शाजिया नहीं कहियो फिर भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में रहने वाली सबा 8 साल से और ताहिरा 5 साल से रावलपिंडी में मुकीम अपनी बहन आसिया को गले लगाने के लिए तड़प रही हैं। सबा और ताहिरा उन तकरीबन 350 खवातीन में से हैं जिनके शौहर कभी अस्करियत पसंद थे। इन मर्दों ने 90 की दहाई में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर या उससे आगे जाकर एक नई जिंदगी शुरू की। 2010 में भारतीय हुकूमत ने ऐसे अफराद की वापसी और आबादकारी के लिए पॉलिसी मुतारिफ कराई तो वो अपने खानदानों समेत बरास्ता नेपाल लौट आए, मगर तब से उनकी पाकिस्तानी बीवियों के लिए अपने आबाई वतन जाना नामुमकिन हो गया। कि पासपोर्ट के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जो हमारे पास नहीं है, हमें वो गवर्नमेंट बता दे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी सिर्फ इस वक्त यही है जिसके लिए हम लोग बार बार प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें गवर्नमेंट से प्लीज़ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं। ठीक है, बहुत तड़पते हैं अपनों के लिए, बहुत याद आती है सबकी जो वहाँ बैठे हैं, उनको भी बहुत, हाँ वो हमें बहुत मिस करते हैं। कहते हैं कौन सा टाइम होगा कि अब घर, हमारे भाई बहुत रोते हैं, बड़ी बहन बहुत रोती है। अपने खानदान की याद में कई खवातीन नफ्सियाती अमराज में मुब्तला हो चुकी हैं। कम से कम एक ने तो कुछ अरसा पहले खुदकुशी कर ली। आप खुद सोचे कि ना हमारा कोई जुर्म है, ना हमने कुछ किया है, कश्मीरियों से शादियां की हैं, हम यहाँ पे आए हैं, तो हमें क्यों नहीं वापस जाने दिया जा रहा? लेकिन वो हमें पता नहीं। बाज़ खवातीन का मुतालबा है कि उन्हें गैर कानूनी तारिकीन वतन करार देकर वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। अगर आप लोग हमें तस्लीम नहीं करते कि हम इंडिया के हैं तो ठीक है, फिर हमें हमारे मुल्क वापस भेज दें, क्योंकि हमारा मुल्क हमें कबूल कर रहा है, वो बार बार बोल रहा है। ताहम बेशतर चाहती हैं कि उन्हें सफरी दस्तावेजात जारी किए जाएं ताकि वो दोनों मुल्कों के दरमियान सफ़र कर सकें। अब उनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि वो हमें पासपोर्ट दें ताकि हम जाएं, अपनों से मिलें, अपने रिश्तेदारों से मिलें और फिर आएं वापस। हमें वापस यहाँ ही आना है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इधर ही है, हमारे हस्बैंड इधर है, हमारे बच्चे इधर हैं, इनकी प्रॉपर्टी इधर है, हमें फिर वापस इधर आना। हुकूमती ओहदेदार इस बारे में कैमरे पर बात नहीं करना चाहते, ताहम उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि इस मामले को एक से ज़्यादा मरतबा भारत की वजारत दाखिला के साथ उठाया गया है, जो सफरी पॉलिसी बनाने और दस्तावेज के इजरा की जिम्मेदार है। दूसरी जानिब साबिक अस्करियत पसंदों की इन बीवियों का कहना है कि उनका देरीना मुतालबा जल्द पूरा न हुआ तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ मार्च करेंगी। जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। और इस वक्त यूसुफ जमील हमारे साथ श्रीनगर से मौजूद हैं। यूसुफ, ये बताइएगा कि साबिक अस्करियत पसंदों की आबादकारी की जो पॉलिसी हुकूमत ने अपनाई उसके क्या नताइज सामने आ रहे हैं, क्या उसे कामयाब समझा जा रहा है? असल में ये जो इससे पहले कांग्रेस की हुकूमत थी कश्मीर में, कांग्रेस नेशनल की
जी यूसुफ साहब, हमें आपकी ऑडियो में कुछ मसाइल का सामना हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम अपने व्यूअर्स को ये बताते चलें कि जो हुकूमत की तरफ से आबादकारी की पॉलिसी भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में अपनाई गई, उसके बाद से छोटे मोटे कारोबार तो उन लोगों ने शुरू कर रखे हैं जो साबिक अस्करियत पसंद थे, लेकिन सबसे बड़ा मसला जिसकी तरफ हमने इस वक्त व्यूअर्स की तवज्जो भी मबजूल कराई वो यही है कि उनकी जो पाकिस्तानी बीवियाँ हैं वो अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए मुंतज़िर हैं, और उनकी दरख्वास्त यही है कि उनको सफरी दस्तावेज़ जारी की जाएँ ताकि वो भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आबाद अपने अहल खाना से मिल सकें। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज से पाकिस्तान भी उन मुल्कों में शामिल हो गया है जहां कोरोना वायरस की वैक्सीन अब कम से कम महदूद पैमाने पर मिल रही है। चीनी कंपनी साइनोफार्म की तैयार करदा वैक्सीन की 5 लाख खुराकें जो पाकिस्तान को तोहफतन मिली, उन्हीं से वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ किया गया और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मौजूदगी में गुज़िश्ता शाम इस्लामाबाद में एक खुसूसी तकरीब भी हुई। पहले मरहले में तिब्बी अमले को वैक्सीन दी जा रही है और इस वक्त हम चलेंगे इस्लामाबाद में मौजूद हमारे नुमाइंदा अली फुरकान की जानिब जो एक एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर से हमारे साथ हैं। अली, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज का पहला दिन वैक्सीनेशन मुहिम का कैसा रहा? जी, आज इस हवाले से भरपूर दिन था, चूँकि वफाकी दारुल हुकूमत में और इसके साथ साथ जो सूबाई दारुल हुकूमत है उसमें पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के में भी जो है वो इस हवाले से तकारीब का इनेकाद किया गया था। और इन तकारीब का मकसद बुनियादी तौर पे उस मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की उन कोशिशों को सराहना था और इस जिन्होंने इस कोरोना वैक्सीन के कोरोना की जो वबा है उस दौरान में जो खिदमात अंजाम दी इस बीमारी से, इस वबा से निपटने के हवाले से, और उन लोगों से ही जो है वो इसकी आगाज़ किया गया इस वैक्सीनेशन का, जिसमें पैरामेडिकल और मेडिकल के जो वाबस्तागान थे उन्होंने जो खिदमात अंजाम दी। इसमें ख़ास तौर पे जो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में जो खिदमात देने वाले नर्सिस स्टाफ था, इसके अलावा जो पैथोलॉजी स्टाफ था जिन्होंने टेस्टिंग की कोरोना की तशखीस के हवाले से, इसके अलावा वो स्टाफ जिसने इसकी तशखीस के लिए जो है वो घरों में जाके लोगों को जो है वो डील किया, उन जो नुमाया खिदमात देने वाले थे उनसे जो है वो किया गया। चारों सूबों में तकारीब जो है वो इस हवाले से मुनक्कद की गई। अब जो है वो कल से जो है वो इसको बाकायदा तौर पे जो दीगर स्टाफ है उसको बाकायदगी से जो है वो उनको कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल जो है वो शुरू हो जाए। अच्छा, आज के दिन में आपने क्या देखा, जो वैक्सीन सेंटर्स हैं वहाँ पे सहूलियात की क्या सूरत हाल है? जी, तमाम सूबों में ही जो है वो वैक्सीन सेंटर बना दिए गए हैं। उनकी उस हवाले से वहाँ पे जो है वो सेटअप लगा दिया गया है। जो आज जो है वैक्सीन पहुँचना भी शुरू हो गई है। बहुत सारे जो सेंटर्स हैं वहाँ पे वैक्सीन पहुँचना जो है वो हासिल होना शुरू हो गई है। हम इस वक्त भी एक सेंटर के बाहर मौजूद हैं जो कि इस्लामाबाद का पॉली क्लिनिक है, और यहाँ पे अब से कुछ देर पहले ही जो है वो वैक्सीन पहुंची है। इससे पहले सुबह में जो ज़िली सेहत का डिपार्टमेंट था उसने आके यहाँ मायना किया था और इंतजामात का जायजा लिया था इन सूरत हाल का, और जो स्टाफ को जो तरबियत दी गई थी इस वैक्सीन के हवाले से उनकी भी यहाँ पे जो है वो एक रिहर्सल जो है वो मुनक्कद की गई थी। अच्छा, इस वक्त हमारे पास एक मुख्तसर साउंड बाइट है एक ऐसे तिब्बी अमले के रुकन की जिन्होंने वैक्सीन जो लगवाई है और वो उन पहले अफराद में से हैं जिनको ये वैक्सीन लग रही है। तो आइए मुख्तसर ज़रा सुनते हैं कि उनके तासुरात इस बारे में क्या थे, क्यों उन्होंने फैसला किया कि वो ये वैक्सीन लगवाएं। मेरा पहले वैक्सीन लगवाने का और अपने आप को एक्सेप्ट करने का मकसद भी ये था कि मेरे लोग जो मेरे साथ काम करते हैं, जो मेरे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो मेरे बहनें हैं, जो मेरे भाई हैं, वो इस चीज़ से इंस्पायर हों कि उनका प्रोफेसर, उनका हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जो है उसने सबसे पहले लगवाई एंड मेड एन एग्ज़ाम्पल, ताकि वो अगर उनमें कोई हेजिटेशन मौजूद है तो वो हेजिटेशन ख़त्म हो। क्योंकि वैक्सीन ही एक सलूशन है जो कि आपको फ्यूचर में कोविड से बचाएगा। जी, तो अली ये बताइए अब कि जो तिब्बी अमला है जिनको सबसे पहले वैक्सीन लगनी है उनके क्या खदशात हैं इसके बारे में, क्योंकि पब्लिक में तो हमने देखा अमेरिका में भी लोग अब भी खदशात का इजहार कर रहे हैं और पाकिस्तान में भी ऐसी ही जो सोच है वो पाई जाती है, तो तिब्बी अमले का क्या कहना है? सिर्फ तिब्बी अमला ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत के लिए भी एक बड़ा खदशा है, और आज वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने इस खदशे का खुद से इजहार भी किया, जो कि इस हवाले से जो राब्ता की कमेटी है कोरोना वायरस के हवाले से उसके सरबराह भी हैं, और उनका ये कहना था कि हमारे लिए वैक्सीन की दस्तयाबी से
زیادہ بڑا جو ہے وہ خدشہ, زیادہ بڑا چیلنج وہ یہ ہے کہ لوگ اس ویکسین کو لگائیں. اور ہم نے یہاں پہ جس سینٹر کے باہر میں موجود ہوں, یہ اسلام آباد کا سینٹر ہے, اور یہاں کا جو مجموعی سٹاف ہے میڈیکل اور پیرامیڈیکل کا وہ تقریباً 2000 کے قریب ہے. لیکن آج ابھی جبکہ یہاں پہ ویکسین کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے اور اب لگنا شروع ہو گئی ہے میڈیکل سٹاف کو, تو یہاں پہ صرف 500 سے کچھ زائد لوگوں نے ابھی تک رجسٹر کیا ہے اپنے آپ کو اس ویکسین کے لیے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خدشہ جو ہے وہ جس طرح عوام میں کچھ پایا جاتا ہے اسی طریقے سے میڈیکل سٹاف میں بھی موجود ہے. آلرائٹ, علی فرقان ہمارے ساتھ ہے اسلام آباد سے, اور پاکستان میں جو ویکسینیشن کی مہم کا آغاز ہوا ہے کرونا وائرس کے خلاف, اس کی تفصیلات دے رہے تھے. بہت شکریہ علی. کرونا وائرس ویکسینز حاصل کرنے کی عالمی دوڑ تیز تر ہوتی جا رہی ہے. امیر ممالک خوراکوں پہ جھپٹ رہے ہیں, اور اس ویکسین نیشنلزم سے یعنی عالمی برادری کے بجائے صرف اپنے ملک کو ترجیح دینے سے ایسا مقابلہ جنم لے رہا ہے جس میں کم آمدن والے ملک شاید بہت پیچھے رہ جائیں, لیکن فائدہ امیر ملکوں کو بھی بہت زیادہ نہ ہو. نیو یارک ٹائمز کے ایک جائزے کے مطابق کینیڈا اپنی آبادی کے مقابلے میں 6 گنا زیادہ ویکسین کی خوراکوں کی بکنگ کرا چکا ہے. امریکہ اور برطانیہ اپنی ضرورت سے تقریباً 4 گنا زیادہ, جبکہ یورپی یونین تقریباً 2.25 گنا. ان کے مقابلے میں بھارت ضرورت کا تقریباً 60%, نیپال 45% اور بنگلہ دیش صرف 10% تک ہی بک کر پائے ہیں. بین الاقوامی جریدے دی اکانومسٹ سے منسلک اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی رپورٹ کے مطابق اس حساب سے بر اعظم امریکہ اور یورپ میں تو شاید سب کو اس سال ویکسین مل جائے, مگر ایشیا اور افریقہ میں موجود دنیا کی بیشتر آبادی کو ویکسین لگنے تک 2023 آ جائے گا. اور یہاں پہ واضح کر دوں کہ شمالی امریکہ جو ہے وہاں پہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس سال تک ویکسین لوگوں کو لگ جائے گی, اکثریت کو. اب ماہرین کے مطابق اگر امیر ملک یہ سوچ رہے ہیں کہ اپنے عوام کو ویکسین دے کے وہ معیشت کو بحال کر لیں گے اور حالات معمول پہ آ جائیں گے, تو یہ خام خیالی ہوگی. عالمی ادارہ صحت کئی ماہ سے ویکسین نیشنلزم کے نقصان سے خبردار کر رہا ہے. ویکسین نیشنلزم قلیل مدت کے سیاسی مقاصد تو شاید پورے کر دے, مگر آپ صرف مستقبل قریب کو ہی دیکھ رہے ہیں اور اس کا آپ ہی کو نقصان ہوگا. ہم وبا کو کہیں بھی ختم نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اسے ہر جگہ نہ ختم کر دیں. انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس کی رپورٹ کے مطابق بھی کرونا وائرس کی غیر منصفانہ فراہمی سے عالمی معیشت کو تقریباً 95 کھرب ڈالر تک کا نقصان ہو سکتا ہے, اور اس کا تقریباً آدھا بوجھ یعنی 45 کھرب ڈالر کے قریب امیر ملکوں کو اٹھانا پڑے گا, کیونکہ ان کی معاشی جڑیں دور دور تک پھیلی ہیں. اس کے مقابلے میں ویکسین کی منصفانہ فراہمی کے عالمی پروگرام کو, جس کا اہم ستون کوویکس ہے, اس کے کل اخراجات صرف تقریباً 38 ارب ڈالر ہیں, مگر اسے 27 ارب ڈالر کی کمی کا سامنا ہے. امیر ملک یہ پیسہ دیتے ہیں تو رپورٹ کے مطابق انہیں سرمائے کے مقابلے میں 166 گنا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. اسی کوویکس پروگرام کی مدد سے پاکستان کو بھی برطانوی ویکسین ملنی ہے. ایک اور اہم بات ویکسین نیشنلزم کے بارے میں. ویکسین کی خوراکیں ضرورت سے زیادہ بک کرانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سبھی بر وقت مل بھی جائیں گی. برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان ایسٹرازینیکا کی ویکسین کی خوراکوں پہ جھگڑا اس کی واضح مثال ہے. دونوں کا الزام ہے کہ ان کے حصے کی خوراکیں دوسرے کو مل رہی ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ جب وبا نے پوری دنیا کو ہی متاثر کیا ہے تو اس کا سامنا بھی سب کو مل کر ہی کرنا ہوگا, ورنہ وبا تو سلگتی رہے گی اور دنیا کو ایک بڑی اخلاقی اور معاشی ناکامی کا سامنا ہوگا. دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ جب چاہیں لاگ آن کر سکتے ہیں urduvoa.com پر. ویب سائٹ تک رسائی میں کوئی مشکل پیش آئے تو فالو کیجیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو. facebook.com/VOA اردو کا پیج آپ کے لیے مستقل اپڈیٹ کیا جاتا ہے. ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں, چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں, سڑکیں ہوں, بارڈرز, کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل اسٹیج. جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے, جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو, تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی. View 360 صرف آج نیوز پر.
لاہور کے چڑیا گھر میں پہلی مرتبہ جانوروں اور پرندوں میں مائکرو چپ ڈالی جا رہی ہے تاکہ ان کی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں معلومات جمع کی جا سکیں۔ دنیا بھر میں جانوروں کی دیکھ بھال اور انہیں بہتر طور پہ سمجھنے کے لیے مائکرو چپنگ کی ٹیکنالوجی ویسے تو کئی سالوں سے استعمال کی جا رہی ہے، لیکن پاکستان میں ایسا پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ تو سمن خان کے ساتھ چلتے ہیں لاہور زو اور دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کیا جا رہا ہے۔ صبح کے 7 بج رہے ہیں۔ لاہور چڑیا گھر میں پرندوں کے احاطے میں ایک شور برپا ہے۔ مختلف رنگ و نسل کے پرندوں کو ترپال لگا کر تقسیم کی گئی ایوری کے آدھے حصے میں اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر وردہ اور ان کی ٹیم بھی پہنچ چکی ہے۔ ایک ایک پرندے کو پکڑ کر سرنج کے ذریعے اس میں مائکرو چپ ڈالی جا رہی ہے۔ پرٹیکولر جانور یا پرندے کو آپ نے جب بھی مائکرو چپ کر لیا، آپ نے ان کی آئی ڈی ایک ان کو دے دیا، سپوز اگر وہ 5 سال زندہ رہا تو 5 سالہ زندگی کے اندر یہ کب کب بیمار ہوا، اس کو کیا کیا مسائل آئے، اس کو کون کون سی میڈیسن دی گئی، فائل مینٹین کرنا اس جانور یا پرندے کی آسان ہو جاتی۔ مائکرو چپنگ کے بعد چڑیا گھر کے مکینوں کی پیدائش سے موت، علاج سے ویکسین اور رنگ و نسل سے افزائش نسل تک کا تمام ریکارڈ ایک کلک کی دوری پر ہوگا۔ ماہرین کے مطابق جانوروں اور پرندوں میں مائکرو چپ ڈالنے اور سافٹ ویئر پر لانے سے ان کا تمام ڈیٹا دنیا بھر میں کبھی بھی کہیں بھی دیکھا جا سکتا ہے، جس کا استعمال تحقیقی مقاصد کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اب تک 1100 پرندوں اور جانوروں میں سے 150 سے زیادہ کی مائکرو چپنگ ہو چکی ہے، مگر ڈیٹا ابھی ڈیجیٹل نہیں ہوا۔ فی الحال تو ہم اس کو مینولی ڈاکومنٹ کر رہے ہیں رجسٹرز میں۔ جب ہم سب اینیملز کو یہ مائکرو چپنگ میں لے آئیں گے تو اس کے بعد ان کی جو ریکارڈ کیپنگ ہے اس کے لیے مختلف سافٹ ویئرز ہیں۔ یقیناً وہ ابھی ہم اس پوزیشن میں ابھی تک نہیں ہیں اور کہ ہم اپنے جانوروں کو ڈیٹا بیس بہت زیادہ نہیں کر پائے۔ مائکرو چپنگ کے لیے جانوروں اور پرندوں کو الگ سے تنگ نہیں کیا جاتا، بلکہ جنوری، اپریل، جولائی اور اکتوبر کے مہینوں کا انتظار کیا جاتا ہے، کیونکہ موسم بدلنے اور بیماریاں آنے کے ان مہینوں میں جنگلی حیات کو ویکسینیشن کے لیے پکڑنا شیڈیول کا حصہ ہوتا ہے۔ لائن اور ٹائیگرز کی سچویشن الگ ہے، کیونکہ اس میں ہمارے پاس سکویز کیج کی فیسلٹی موجود ہوتی ہے، تو اس میں تو ان کو ہم سکویز کیج میں لے جا کے ان کو مائکرو چپ کر چکے ہیں۔ لیکن ہمارے باقی اینیملز جو گروپ میں رہ رہے ہیں اور وہ ود ان گروپ ہی موو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہمیں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اینیمل ویلفیئر کا بھی، ان کی سیفٹی کا بھی۔ لاہور چڑیا گھر میں مائکرو چپنگ محکمہ جنگلی حیات پنجاب کے گرین پاکستان منصوبے کے تحت کی جا رہی ہے، جو 2018 میں شروع ہوا۔ اس ٹیکنالوجی کو اپنانے کا مقصد پاکستان میں چڑیا گھروں کے نظام کو بین الاقوامی معیار کے قریب تر لانا ہے۔ ٹیکنالوجی کو اپنانے سے پاکستان کے چڑیا گھر بین الاقوامی تنظیموں کا حصہ بننے کے اہل بھی ہو سکتے ہیں۔ بہتر جو مواقع ہیں ٹریننگ کے، ریسرچ کے اور ایکسچینج آف ایگزیبٹس کے، وہ نہیں مل سکتے انلیس کہ آپ کسی اچھی ایسوسیشن کے ممبر نہ ہوں۔ ہر اینیمل کا جو ہسٹری ہے آن لائن وہ دوسروں کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں اور اس کی ایک اتھینٹسٹی ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس منصوبے کی مدد سے لاہور چڑیا گھر جنگلی حیات کے بین الاقوامی مراکز کے ساتھ معلومات کا تبادلہ کر سکے گا، جس سے جانوروں کی دیکھ بھال میں بہتری آئے گی۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے۔ لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے۔ خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں۔ باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی۔ بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی، بس اتنا سا تو خواب ہے۔ خبر جیسی پہنچے ویسی، ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ کووڈ کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں۔ اس دوران ہم نے خود کو بہلانے کے لیے بہت کچھ کیا اور اب بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی انوکھی کوششوں نے لاکھوں کروڑوں کی توجہ حاصل کی ہے۔ آج کے شو کے آخر میں انشمن آپٹے ہمیں ایک ایسے امریکی والد سے ملوا رہے ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں رہتے ہوئے ڈانس کی ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا شروع کی اور اب وہ دنیا کے کئی حصوں میں خاصے مقبول ہو چکے ہیں۔
क्रिसमस के गानों पर अपने 2 टीनेज बच्चों के साथ डांस करते वक्त डांसिंग डैड बना दिया। जब घर में बोर होते बच्चों के इसरार पर उन्होंने पिछले साल 29 मार्च को टिकटॉक पर अपनी पहली डांस वीडियो शेयर की। लेकिन रिकी के रक्स के टैलेंट को असल पाजिराई उस वक्त मिलने लगी जब उन्होंने बॉलीवुड के गानों पर अपने डांस की वीडियोस इंस्टाग्राम पर डाली। पहले तो हमें हैरत हुई कि इन्हें इतनी पसंदीदगी मिली, लेकिन फिर हमें लोगों के बहुत से सताइशी और पुरएहतराम कमेंट्स भी आने लगे। इनमें बॉलीवुड के गानों पर हमारी इन परफॉर्मेंसेस का शुक्रिया अदा किया गया था और फिर मजीद दरखास्तें आने लगी और हम आगे से आगे मजीद डांस तैयार करते गए। बॉलीवुड के गाने ओ बेटा जी पर उनके डांस को 98 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। कभी नरम नरम कभी गरम गरम। वो तकरीबन हर रोज एक डांस क्लिप इंस्टाग्राम पर डालते हैं। सुनने में ये मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन अगर ये जहन में रखा जाए कि रिकी 8 साल की उम्र से ही एक हॉबी के तौर पर डांस करते आए हैं, तो शायद उनकी इस बात पर हैरत ना हो। मैं सुबह 6:30 बजे घर से निकलता हूँ, 5 बजे तक काम करता हूँ और मुझे घर पहुँचने में आधा घंटा लगता है और मैं घर आते ही सोचता हूँ कि आज हम कौन सा रक्स कर रहे हैं। कभी बच्चों ने कोई मुंतखब किया हुआ होता है या हमने पिछली रात को ही कोई सोच रखा होता है। फिर हम इस पर तकरीबन 1 घंटा या इससे ज्यादा इसे सीखने और रिकॉर्डिंग पर लगाते हैं। बाकी की शाम घर वालों के साथ गुजारता हूँ। वीडियोस में अक्सर उनके साथ परफॉर्म करते उनके बच्चे मुश्किल डांस मूव्स सीखने में भी उनकी मदद करते हैं। यहाँ अपने छोटे से शहर में तो हम इतने मशहूर नहीं, कभी कभार ही कुछ लोगों ने हमें पहचाना होगा, लेकिन ये ज्यादातर हमारे दोस्त हैं जो कहते हैं कि ऑड्रे तुम्हारे डैड की वीडियोस को इतने ज्यादा लाइक्स मिले या उन्हें इतने लोग देख रहे हैं। दोस्तों के सामने मुझे इस पर कुछ शर्म आती है जिन्हें मैं कहती हूँ मेरे डैड की वीडियोस देखनी बंद करो, लेकिन ये बहुत जबरदस्त है कि लोग हमारे काम को दाद देते हैं। मेरे टीचर इसे बहुत कूल समझते हैं। वो क्लास के बीच में सबके सामने हमसे इस पर बात करते हैं तो मजा आता है। डांसिंग डैड रिकी और उनके बच्चे इंस्टाग्राम लाइव के जरिए अपने डाई हार्ड फैंस से मुलाकात भी करते हैं। रिकी के फैंस के लिए उनके डांस वीडियोस कोविड वबा से पैदा हुई परेशानियां और मायूसी दूर करने का एक जरिया है। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं वो हर सुबह हमारी वीडियोस का इंतजार करते हैं। एक खातून ने तो कहा कि वो अपना अलार्म लगाकर सोती है ताकि उठकर सबसे पहले हमारी वीडियो देख सके। तो कमेंट्स जबरदस्त हैं और ये भी कि लोगों को इन वीडियोस को देखकर राहत मिलती है। रिकी ने तमिल, तेलुगु और मलयालम सॉन्ग्स पर भी डांस किया है। साथ ही सोमाली, नेपाली, अरबी और दूसरे मुल्कों के गानों पर भी पेशकश की है। पाकिस्तानी गाने शकर वंडा रे पर बनाया उनका डांस वीडियो भी पॉपुलर हुआ है। अंशुमान आप्टे, VOA न्यूज़, न्यूयॉर्क। बहुत ही आला। इनको आज एक और फॉलोअर तो मिल ही जाएगा बिकॉज शो के बाद मैं जा रही हूँ इंस्टाग्राम पे। इसी के साथ हमारा आज का व्यू 360 खत्म होता है। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करते रहिए। आपको बहुत सा दिलचस्प कंटेंट वहाँ मिलेगा। हमारा हैंडल है @urduvoa। सारा जमान को भी यहाँ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखें, सुनें और पढ़ें VOA उर्दू की स्मार्टफोन ऐप पर। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।